Wan sweet konaini, dis na COVID-19 journaal in Israël Tongo futi de vrijdag tina 3 augustus. Tide in na journaal. Kaptein Lesina fu drie tabiki kisi en tweede vaccinatie spoiti. De differenti virusvariant na in Latijns-Amerika na nga Caribisch gebied, de mai suku de no de. Goudbusi mafsara kriki ook tu ekis okasi fu teki na vaccinatie. Kaptein drie tabiki e kari alla fu namku den kerki edemang fu sabi sade du. Moende dipsade kaptein Lesina fu drie tabiki kisi en tweede vaccinatie spoiti. En na kaptein disi doro foto paramaribo makandra nanga wan trakaptein nanga e mama en ook tu en bigisa fu teki en Sinopharm vaccin. Averteer taki di atisa eerste spoiti da eigenlijk ano vier no wan takru saniere, no wan takru firi no bende en dat meki ai kari desma taki konteka spoiti nogo arki wan lo taki di e taki mofo koranti di e wakai prati wan lo fals newsu maar so schreef ook toe den bigi kerki man ai accident taki archi na boskopu di e abi. Apos spesi wani bari ala de lespeki sama fodi, lespek konde masa a total binnenland mi wan bar odi anga di shang wan tayu taki tidemi konteka a tweede spoiti fu a corona spoiti a tapu fu a corona anga afoshi spoiti dimbe teke kane wan mu pasaka mi afina wansani again ke mi ateke spoiti bestide mi konteke ala se spoiti mi wani kai ala unu taki ete wan leshi unu mu arki sawe ye a spoiti aso obeskere munu fu ashikia kishu ano taki teke spoiti no ton kisha siki mandatu wan taki teke kisha siki tu ni teke spoiti da siki ya na opoi kiyo ma efi no teke da kan chaika ba kwai libi efi abi onder lekenda andu nenga ya aibi wan fen kisi da kan chaika ba kwai libi. Dus mi wan kayu ete wan leishi taki alas ma o konteke as poiti wan to alo sama konski vita kandida kaptelesh na jango taki apen abaya bai kai tatu ale ai ago teke as poiti ma no arkida san sama taki na social media ale de as poiti ya obes kermi fino dede tide mi kwanga mi ma mi bigista na ngapne ta kapten da bange konteke as poiti anga so me ta sama se fio konteke as poiti disi obes kermu no funo dede corona na dede enen efa kisi au kiyo efi abi onder lekende andune efi na abi voldoende vitamine in skin uno arkisa de sama itaki asiki disi gon tapuna o meke wan deshi da de saptakis ma odede uno arkisa sama itaki dana deshi de spoiti gwa in skin asanden na sosoli metegi desma asan a kondre serefi me en bij deze met klem wil ik ook oproepen alla de gelovigen me wan roep op naar klem omdat we want op de pastor dat de verterders mataki de non Google spois and going deski wan jo dede Israël na dape gado onsta volgens a Bible zou leren bijna 80% voor alla desma fu Israël pe gado ko boro te kas politik ba da no mek u pastor tay utak unom te kas politik disi pastor abe egi e free one if tay gudo am tay oso nang ye family ma unom mek ako indoctrinero no na wa moy wortu fu konda ela fu stataki gado no one spoita saniaso Israël sa we dinya gado de we dini Jesus Christus a konde de na 80% wala des mala teke corona politika de se fu on pastor tegi unio de a pastor dem sa teke tapen ko weita taki a debat ran fu mek asma dat dede anga dat mi be wan stop tak uteka corona politi is een levensbedreigend ziekte a sikisa de kar corona daarom tek altijd a corona politi au jepi beskerm you nanga you geliefde nanga omgeving nanga a totale samenleving. Kaptein Ifna Vrede fu Nyunganze na ina district Brokopondo e ook toe kisi e vaccinatie spoiti. E ook toe ben twijfel chinso, maar die akonshi fa a de presparif teka spoiti da e ook toe go teka spoiti. En awan meks ma sabi fa sani dong danga na COVID situatie. Teka spoiti dan yunafe siki bu hebi moro en inaf doro atoso ma inaf dede ook toe. En dat mek en chenchi. In praxerie. Ik heb ervoor gekozen omdat ik heb ingezien dat het belangrijk is, vooral in deze tijd waarin we leven. Ik was ook een van de mensen met heel veel twijfels. Vooral als je hoort wat er allemaal gaande is in de wereld en alle informatie die je krijgt over vaccinatie, goed of niet. Dus, maar als je ook om je heen kijkt en ziet wat er gebeurt met je dierbaren, met kennissen en overal mensen die sterven aan COVID. Het is niet nodig als die vaccinatie gaat helpen.
Dus eigenlijk kan je zeggen, ik ben bekeerd. Dus ik heb besloten om toch die vaccinatie te nemen. Deze melmi, mi dan was met me bibi a vaccinatie. Mi se bita sien kuma waso tu son de ke luku fu kabau libi asoso. Mate go luku ta vaccineer is alibi molongi plus ya bi di kans via mususa da se medisiki no hem se ko sitani ade fanodu fum te die vaccinatie. Fum sa hepi mse, maar fum hepi otoa aan mijn eigen omgeving. Dus hem mi besluit voor te die lo spoitia kiezen. Evelyn Vrede ook toe na fu Nyunganse verteri na ini Saramaka Tongo seide en teki vaccinatie. Bijin abe Vrede va spoiti. Maar die aisi saipsa da takangen serefitak mek migo teka spoiti. Ook toe abe moskopu fu nam kugides ma de libina ini brokopondo. Wel mevrouw, Sonia Kikendi, mi bita fe ote di vaccin. Ma hipisting, se metaki dam ta fum gote spoitik ma hatium ta bono. Ma di son di do mi te di besluit, momo di COVID taken di asana, momo di COVID taken di ai goliba, hem kobia taf mio mei moiti mio kai masagadu bi adam bi kakiti kuitanga bem kote di vaccin bi kate te di vaccin ata happy feti di COVID so de takidao di vaccin ta happy feti di COVID no disi dadi fosu prekdim kote no emi hoi degiatie mi ta fe ma no meta fe mo no aqui mi takai womi kumuye bronze ganze hide kon ya bronze ka atu ta ongote di vaccin no so ni auduwe eu ta hai ka sese o kiki wa bebe wata no bo wa hai ka sese mo bo gote di vaccin fu sade fu sidi daka fu amanya mi se abi hebi dami mi ta pakseta ami mi osporti guan dendo aqui mas de siki de taco que de ta derde prisi o de siki aqui começa a fazer tacanhe mas de ta uma outro derde prisi de taco no de COVID fazer taco na da renda ata happy de desse ta happy feti de feiante famos o kisi no ei de bo jagote de vaccin no ya mo kans fi kisi de siki Somi fusten, ma te di vaccin ka no ata happy, mange bo hopwe, be di Sonia ki Afrika bu sinenge ganga, ta bu sinenge ankete di spoiti, bo tenye no, gado happy au kiu, bo te no begi masa gado no go te di vaccin, mi teye, kobo go te di vaccin, you do. Kaptein Johan Banyi fu Lowabi be abiwan tak makandra na COVID-19 journaal. En a vertero no, fu zeide ook toe teka spoiti. A lukator fini. En tachi tak if so many sma kan teka spoiti, da mus fu bung. Because sabisma no me kwansan soumar fu chiru ala mala. No. Fu nam kudesma di elibi na ini buskondre. Ai accident taki kon teka spoiti. Archeng. Asiki disi chaki siu, akisimi dimfi kolusu migami osodata da de pusani aminoso da miguauso ma a moment di aksimi minomanyang nanga flotu manomanyang we boli unomanyang na sotewe dini blede se unomanyang no wat test no bede no wat test no wat sani di ben pampot ay mo fofunyang en no wat tanga siki di tanga en taki siu of nagadu gi kakiti of iskin abu bunka kiti iskin isa dede en sana mu rek fi andi misi sumane tay gimi wa cha fro fumi be na dede ni nyano ya ago wasta kwa de nastu afadongwe ni kishen holi ane tak ngoro magado bigi a open kombaka en na taku bo sai giu
Dat na moeilijk hoor. In alfabeta kubolo, maar zolang ik kies je, de abo dat je ook kwijt bent. En nabo zij kwijt, dat je krijgt om te vallen. Dat is manier tegen me zijn koufet. En op sami botok ba. Maar gadu tampu, jap sami botok, ano holi ni. Want de holi na toso. Dan gini de schoon jauh so ni. Maar afro de holi na toso, 13 di. Afransi. 13 di de Afransi. A 13 di miange nomiti no balodi. Na de da saka fosi mesin. En nou moeilijk siki. Da alas ma me begi de me kedengo teken. Kedengo tikas poiti. Nika sa yepi den. Ano pu de giu. Ano pu siki giu. Ma au tapu wan san giya iski. En dan wat mooi roko makandra de voor medische zending, primary healthcare sernang, malaria programma voor na ministeria voor Gezondheid Versi, mobiele vaccinatie unit voor BOG. Because na wikidip sade dan makandra IT onder toetentanga negisma den chisofara voor teki na COVID-19 vaccinatie. En dat ipsa ini noskreki Porto do Bode nanga Curutela da Claudia dat we aksusref tak we pedesandis de. We dis na go to presi of go busi na ini Sara Krichi. Na vaccinatie messi disi bende fu 26 go gomiti 20 na IT juli. En abende wa roko makandra fu COVID-19 sabimang, maar ook tu malaria sabimang. Smadi e gogba en sabi fadem chari na malaria spoiti gi fu namku den smade taki potogisi tongo. Dus de roko makandra nga den smadi fu COVID-19 taki yere godape direct ook toe, wat chapchi info over malaria die desma di dape en dat zo de roko makandra nanga den serefi. In na sem mesi di silek fam taki da wan losma chisi na vaccinatie na in na dorpu lebidoti. Familie en dan wan prespari boskopu fu na ministeria fu Gezondheid Versi. Na ministeria esen pikitaki diden surveiller luku. Dan uko verstand taki na verveer variant fu COVID-19 lek van wekade na delta variant dat wan trasort wan baka fu na COVID-19 deni serna kondre. Asari ma den serna kondre. Ube proberi ore na doro ma we shitaki ade na inisara na kondre. Den tu wiki di psade dan ministeria kon shitaki fosma ben de besmet dan na variant disi. Delta variant. Petuf den unomasa persis pedenchisa siki disi. Pedenchisa virus disi. Because u saptak a delta variant disi. Adise roko moro snel. Ay fene pasi esanga gau. En moro snel ik kan chise na in news ching en ik kan begin siki. Voor de fosmat disi, drift den benteki spoitik ba.
Na ministeria wan soru na tapu wan aksu no wan bejunu taku hori kene na ernstig situatie disi. En dat mek na ministeria actie alasma fu u horunu na de COVID-19 maatregel. Mohana, u wasu anu. U sorgu taku weru mondkap, u hora afstand. Maar moro presparwang esanga go take you vaccinatie. Nangana boskopu disi udoro nagbaf na COVID-19 journal. Luki serefi. Luku des mananga saye libi nanga saye roko. U luku serefi. Te wantralisi.